An balima voile Bamako lajɛbaw ani a kanubaw an bɛ foli kɛ aw ye o ko ten ko dogula ka fisa ni laadaw ye o de kama walasa mun ye dɔɔni ye ka dɔ dɔn a la n'a ye dɔɔni ko fɔ a caman o bɛ yen nka an bɛ waati min na mun ye siginidenw ye n'o ye nimero ye ka dɔ fɔ o kan maa min ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ɲini ma ani ka maaninfinw k'u hakili lasigi ani k'u bilasira i k'a dɔn o baara ma o maa b'an bolokɔrɔ bi n'o ye Sɛɲɛ Sangare ye an bɛ a fɔ a nali la Sɛɲɛ i ni ɲantuma. Basi an b'i yɛrɛ fo foli diyara ye ka voix de Bamako lajɛbagaw n'a sponsor n'a partenaire k'u bɛɛ fana fo. Voilà. Sɛɲɛ bi an tɛ ko bila dagirinda la ka sabu kɛ bi n'i ye an ka jamana kɔnɔ maa si tɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko wolosɛbɛn n'o t'i la n'o ye activisance ye an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ye a nafa kan maaninfin ka adamadenya tabiyaw la walasa an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. D'accord an bɛ segin k'i fo k'a yira k'a fɔ min ye wolosɛbɛn ye ale ye papier de don d'accord ni den sɔrɔla ale ka hakɛ fɔlɔ de don jamana kan k'o d'a ma n'o y'a ka wolosɛbɛn ye o wolosɛbɛn n'a sɔrɔla la a b'a to fɔlɔ n'a bɛ don école la a ka se ka don école la n'a nana se san 18 ma a ka se ka carte nationale sɔrɔ n'o carte civile ye donc fana kɔfɛ tuguni n'a bɛna voyager passeport bɛ ta n'a ye n'a bɛna baara ɲini tuguni n'o ye concours ninnu ye ka don fonction publique walima collectivité la wolosɛbɛn ɲininkali bɛ kɛ donc wolosɛbɛn n'i y'a lajɛ sur le plan administratif a nafa ka bon de bɛɛ kelen-kelenna kan parce que ka so k'i ka papier ko ye dugutaga ko fɛn caman bɛ yen nɔ o se ka ɲɛnabɔ ni wolosɛbɛn fana tɛ mais o kɔfɛ wolosɛbɛn nafa wɛrɛ b'a la min tɛ an nafa administratif ye i n'a fɔ par exemple sisan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u kan ka baara kɛ mais u t'a dɔn u kan ka baara sugu jumɛn kɛ wolosɛbɛn de bɛ se ka préciser test bɛ yen nɔ psychologie la test bɛ yen u b'a fɔ ma test d'orientation professionnelle par exemple MPT bɛ yen nɔ il y a cursus fana bɛ yen nɔ test caman de bɛ yen nɔ n'i y'a passé dɔrɔn i kan ka baara min kɛ a b'o olu lisiw bɔ ka d'i ma mais o kɔfɛ wolosɛbɛn ta ye préciser de parce que n'i ye wolosɛbɛn ta k'a lajɛ sisan chiffre 8 de b'a la n'i ye kalo lajɛ a bɛ daminɛ tile fɔlɔ ka taa jɔ tile 31 donc o ye chiffre fila ye n'i ye kalo lajɛ a bɛ daminɛ janvier ka na jɔ décembre o ye chiffre fila ye donc ni année lajɛ chiffre 6 de b'a kɔnɔ n'o ye 1 ka na chiffre n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ na 8 de donc yɔrɔ a b'a fɔ ko mɔgɔ 8 jinɛ 8 bon mais laturu dɔrɔn k'a kɛ to sisan 8 de b'a kɔnɔ o de y'a kɔdima yɔrɔ ye donc mɔgɔ min b'a fɛ ka baara min kɛ sisan n'i b'a fɛ k'o ɲɛdɔn i ka wolosɛbɛn b'i bolo i b'a chiffre fara ɲɔgɔn kan n'a total cayara 10 i b'a fara ɲɔgɔn kan tuguni n bɛna chiffre min d'i ma ka daminɛ 1 ka na 9 la e kan ka baara min kɛ o b'o kɔnɔ bon sisan bana kɛlen don k'i sɛgɛn i ye furakɛliw kɛ i ma ɲɛ sɔrɔ a ma tuguni i b'a fɛ k'a dɔn i bɛ kɛnɛya sɔrɔ cogo min na donc ni fana b'a calculer o tagabolo kelen na n'a ye chiffre min d'i ma ka daminɛ 1 ka na 9 la donc bana min b'i la a b'o liste d'i ma i kan ka dumuni suguya mun dun walasa farikolo k'a yɛrɛ sɔrɔ bana bolo o fana bɛ bɔ n'o ye i kan ka couleur sugu min utiliser parce que bɛɛ n'i ka couleur fana de don o fana bɛ bɔ n'o ye maintenant o kɔfɛ tuguni dun sisan i yɛrɛ ye du terrain san i b'a fɔ k'i ka du terrain jɔ ka don a kɔnɔ ka kɛ siyɔrɔ ye donc n'i b'a fɛ k'o kɛ tan tɔ i sɔrɔla année min na chiffre laban fila min b'o kɔnɔna na i b'o fara ɲɔgɔn kan n'o fana ye min d'i ma ka daminɛ 1 9 i siso kan ka jɔ yɔrɔ min na i ka terrain kɔnɔna na a b'o yir'i la wa ta bannen i kan ka don chambre kɔnɔ n'i dara i ka dilan ka da fan fɛ n'i kan k'i kun da yen na ka ɲɛsin o fana fɛ bɛɛ b'o chiffre fana bolo donc so kɔnɔna couleur b'a bolo o fana kɔfɛ tuguni ça veut dire que base mɔgɔninfin yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya bɛɛ de A à Z a bɛ wolosɛbɛn kɔnɔ quoi mais wolosɛbɛn ye kɔri de ye mɔgɔw tɛ ka se ka décrypter o de y'a to mɔgɔ caman bɛ sɛgɛn kɔnɔna mɔgɔ caman bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna na n bɛ misaliya kelen di ma sisan mɔgɔ min bangera le 10 février l'an 2000 an k'o ta yɔrɔ den saba de b'a la den o ye février fana deuxième mois ye 2002 fana b'o la yɔrɔ n'i y'a ta sisan a tɔ ninnu chiffre wɛrɛ tɛ yen bilen chiffre dun ye 9 de ye a 9 ni tigilamɔgɔ n'a taara diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a donna mɔgɔw kɔnɔ u b'a fɔ faama don wa n'i y'a ye i bɛ faamaya fari y'a la parce que non seulement hali n'a kɛra mɔgɔ cɛjugu a bɛ kɛ mɔgɔ cɛjugu sarama ye a bɛ kɛ mɔgɔ dawulama ye kalan bɛ diya ye ko cɛɲumaninw ko sanumanw ka d'a ye mais tout son problème c'est que faamaya in hali n'a kɛra a tɛ ɲa mun a tɛ ɲa parce que 1 b'a jɛ autorité tɛ yen nɔ 2 3 b'a jɛ n'o ye communication ye expression o b'a jɛ 4 o ye réalisation de construction o b'a jɛ 5 ça c'est la recherche la connaissance la mobilité voyage o b'a jɛ 6 ça c'est la famille responsabilité o tɛ yen nɔ 7 ça c'est la foi la croyance o fana tɛ yen nɔ la confiance donc 8 ça c'est le pouvoir l'argent autorité o tɛ yen nɔ donc maintenant 9 ça c'est la masse l'humanité o fana tɛ yen nɔ
donc e bɛ kɛ fama sugu jumɛn sisan mais pourtant n'a taara an ka bamanan dɔnnikɛla ni mori fɔ u b'a fɔ fama de don maintenant n'i ye problème de min sɔrɔ date de naissance fɛ a dilanni ka nɔgɔ fo ka faga i y'a faamu donc chiffre seulement o chiffre min b'a jɛ i b'a fara ɲɔgɔn kan k'a dilan k'a tigi labɛn o cogo la a b'a ka faamaya kɛ a hɛrɛ ma basi t'a la mais mɔgɔw bɛ sama yiriko nɔfɛ o mɔgɔ k'a kɛ to kuma ɲɛfɔ de don parce que an tɛ dumuni kɛ an bɛ psychologie kɛ an bɛ recherche kɛ ni numérologie de ye mais an ka kan ka ko ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamuya bon n'i samara yiriko nɔfɛ a tɛ ɲa parce que i bɛ yiri utiliser sisan wagati damadɔ a bɛ fisaya i ma ko problème bɛ tila ka na parce que fɛn dɔ de bɛ jɛ min t'e la bon i bɛna tugu saraka nɔfɛ i bɛ saraka in bɔ tuguni waati fitinin dɔrɔn kɔfɛ problème bɛ tila ka jɔ donc ni fɛn fɛn kɛ ka sɔrɔ i ma ni chiffre ninnu bila o nɔ na chiffre ninnu y'a jɛ i m'a dafa problème bɛ na maintenant o y'o yɔrɔ ye sisan mais par exemple n'i y'o bila n'i nana n'a ye banako sira fɛ an b'a ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu bangera par exemple le 10 janvier 91 i y'a faamu yɔrɔ 1 9 ye 10 o bɛ 1 d'i ma janvier bɛ 1 d'i ma o ye 2 donc maintenant 91 1 fila min i b'o ta i bɛ 9 bila donc ça te fait 4 o bɛ sigi 4 kan sisan a lajɛ a tigi fɔlɔ sɔn non seulement furu tɛ sɔn puis a bɛ kɔrɔbaya ka na tɛmɛ san 25 kan dɔrɔn i b'a fɔ furuko problème b'a minɛ wali kelen infection bɛ sɔn k'a sɔrɔ infection génitale o b'a sɔrɔ taalen ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ biɲɛko problème bɛ se k'a sɔrɔ biɲɛ bɛ se ka problème sɔrɔ bon kɔfɛ kɔ a abdominal i b'a ye o fana b'a dimi wagati bɛɛ kɔdimi bɛ cun a kan n'a yɛrɛ ma jan a bɛ se ka opération kɛ mais opération tɛ kɛ solution parce que après l'opération kɔdimi bɛ tila ka to a nɔ na donc i y'a ye sisan kati nin de b'o bana s'a ma maintenant n'i y'a ye sisan o fana na n'i nana n'a ye baarako sira fɛ an b'a ta dɔrɔn mɔgɔ min fana sɔrɔla à peu près bon i bɛ se ka date dɔ fɔ dɔrɔn an b'a ta o la a bɛɛ kana kɛ ne ka fɔ quoi. Le 3 avril 1982. Donc 82 déjà début tu bolo là parce que ni un fara wuti o bɛ kɛ 9 ye le 3 n'o 3 fara 2 kan o 5 ye donc e kun ye mois jumɛn avril o 4 ye donc 4 plus 5 ça fait 9 voilà donc basi n'i y'o tigi ɲɛ tan fɛn fɛn bɛ sigi 9 kan ni calcul la mɔgɔ mɔgɔ mana sigi 9 kan calcul la a tigi yɛrɛ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ bɛ taa kɛnɛma de parce que ale ka adamadenya ɲɛsinnen don mɔgɔw dogobagatɔw dɛmɛni ma n'a ye fɛn min sɔrɔ ni mɔgɔ min nana ɲɛji bɔ a bɛ dɔ d'o ma n'a ye mɔgɔ dɔ degun kɔnɔna na a b'a bila o ɲɛ k'a b'o dɛmɛ ka fɛn na donc ale ka fɛn ɲɛsinnen don adamaden ko ni adamaden dɛmɛw de ma donc pour que ale kɛ baara sɔrɔ sisan baara in bɛ ɲɛ a bolo a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ pharmacien min ye furafeerela ye bon kɔfɛ min y'an ka humanité ONG ninnu ani projet ninnu a bɛ se ka ko baarakɛla o de bɛ ɲɛ a bolo parce que fɛn bɛɛ tɔgɔ ye ko adamaden dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔna na o baara kɛlen ale ma c'est à dire nɔgɔya dan de i y'a faamu bon n'i y'ale ta k'i bɛ taa ale kɛ sɔrɔsi ye ni ala ma jan ka bɔ a ka gindo bɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna ni ala ma jan kɛ tuguni ale kelen kama a bɛ dɔ bɛna k'a b'a fɔ k'a bɛ ko dɔ kɛ dɔ la a b'o don ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'a fɔ ka nɔgɔ tɛ bɛ tila ka tɔw janfa n'i y'a ye hali n'i y'a ye polisi ninnu na ni fɛnw na n'u ye mɔgɔ minɛ k'a ye kojugu kɛ mɔgɔ min bɛ se ka kari k'a tigi foni k'a bila ale de don parce que ale tɛ tunɲɔ fɛ quoi i y'a faamu donc o ye n'i y'a ta a ka orientation professionnelle fɛ pour que mɔgɔw k'a faamu bɛɛ n'i ka baara de don wa a tigi tɛ se ka bitigi feere n'i y'a bila bitigi feere la tan mɔgɔw bɛ juru t'a bolo parce que a tɛna se ka a da ka girin juru kan na hali ne ko a tɛ fɛn d'i ma ne nana ka na i ma jigin a cogo la walima k'i ka gɛlɛya fɔ ka bonya a b'a ta ka d'i ma donc bitigi bɛ bin ale de bolo i y'a faamu donc fɛn bɛɛ bɛ date de naissance in bolo voilà. mais furuko yɔrɔ la dun furu an ka misali ta o kan mɔgɔ min n'o bangena le 5 septembre 2001 misali la sisan par rapport au mariage y'an kɛ fɛn dɔw fɔ mɔgɔ ye k'a faamuya n'i ye numérologue ta u bɛ date de naissance utiliser u bɛ tɔgɔ ni jamu utiliser ka na bɔ ni fɛn dɔw ye n m'a fɔ k'a man ɲi a ka ɲi mais problème b'a la n ma n'a ɲɛfɔ mariage ale bɛ mɔgɔ tɔgɔ dɔrɔn de bolo i y'a faamu mɔgɔninfin tɔgɔ min bɛ sɛbɛn i ka wolosɛbɛn kɔnɔ u b'i wele min na tɛ dɛ min sɛbɛnnen don i ka wolosɛbɛn kɔnɔ i ka furu ɲali n'a cɛnni b'o de bolo mais n'i y'a fɔ f'i ka walawala dɛ n'i ye tɔgɔ ta ale bɛ na n'i ka nombre actif ye n'an bɛ k'a fɔ psychologie la an b'a fɔ i ka personnalité n'i ye jamu ta o bɛ na n'i ka hérédité donc o y'a numérologie kan ye maintenant n'i ye tɔgɔ ni jamu fara ɲɔgɔn kan o bɛ n'i ka nombre d'expression ye an b'a fɔ ma tubabukan na psychologie kan na ko caractère bon i bɛna sisan i bɛ mɔgɔw ta i b'u tila u bɛna 9 na i bɛ tila ka mɔgɔw ta i b'u tila tuguni u bɛna 5 la donc u bɛna n'a 2 de ka bɔ ɲɔgɔn na ni pour que i ka se k'a fɔ ko furu bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ an bɛ k'o de misaliya di mɔgɔw ma
ni mɔgɔ tɔgɔ ta muso min tɔgɔ par exemple Umu i bɛ Umu dɔrɔn ta fɔlɔ donc n'i y'a Umu ta lettre den joli de don lettre den 5 de don bon ni lettre den 2 tɛ k'a tɔ i bolo 3 ye bon mɔgɔ k'a kɛ to ni ɲɛfɔli ma k'a ɲɛdɔn tɛ kɛ i bɛ Umu tɔgɔ fɛn o fɛn min dɔn a fitinin fara kɔrɔbalen kan a bɛɛ ka problème ye problème damadama de ye non seulement wari ka d'u ye dumuni duman ka d'u ye fani duman ka d'u ye cɛ ka d'u ye u ka dilanko fanga ka bon o ye Umu tɔgɔ bɛɛ ye maintenant lettre den 5 na ni kelen tɛ ka bɔ a tɔ i bolo lettre den 4 tugun donc Umu tɔgɔ k'i b'a dɔn n'a donna furu fɛnɛ kɔnɔna na ale ka furuso sigi bɛ a bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la a bɛ nimisa sɔrɔ a la i y'a faamu donc yɔrɔ fɛn fila ale yɛrɛ ka furu la dɔrɔn naturellement a bɛ gɛlɛya sɔrɔ a bɛ nimisa sɔrɔ furu la mais ni filanan ye mun ye a tilanko ka bon cɛ ka d'a ye dumuni duman ka d'a ye wari ka d'a ye fani duman ka d'a ye maintenant n'i ko sisan ko i b'a fɛ k'ale ka mɔgɔ ɲini min b'a furu k'a n'u ka furu bɛ se ka mɛn i fɛnɛ bɛ cɛ de ta sisan min tɔgɔ fɛnɛ na mun b'ale jɛ o bɛ kɛ k'o dafa mun fɛnɛ b'o tigi fɛnɛ jɛ ale ta bɛ se k'o dafa donc a compatibilité bɛ ɲini o ɲini cogo de la mais n'i m'o kɛ n'i nana ni mɔgɔ ye sisan sɔrɔba tɛ mɔgɔ min na u tɛ se ka ɲɛ a la n'i nana ni mɔgɔ min tugun min fɛnɛ a ka dilanko fanga ka dɔgɔ kuma man bon c'est-à-dire a ka dilanko tɛ ten a n'o fɛnɛ tɛ se ka ɲɛ a la donc par fini problème bɛna kɛ mun ye mankanmisɛnninw bɛna cumuler ɲɔgɔn na par la suite divorce bɛ se ka y'a la walima wagati bɛɛ furu in mankan b'a kɔnɔ kɛlɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ da bɛ don a la ka caya o y'a yɔrɔ dɔ ye sisan an bɛna ta cɛ kunda i bɛ cɛ min dɔn sisan k'a tɔgɔ ye Alasani i bɛ Alasani fɛn fɛn min dɔn n'a bɛ sɛbɛn ni ALASSANE adamadenya b'o la o nisɔn ka di u bɛ don mɔgɔw la u bɛ mɔgɔ kungo kɛ mais a bɛɛ ka problème ye muso ka d'a bɛɛ muso ka d'u ye o dilanko ka bon bon ni tɛ ale fɛnɛ na n'i b'a fɛ ka mɔgɔ d'ale ma i bɛ mɔgɔ de d'ale ma sisan min n'ale bɛ ɲɔgɔn dafa tɔgɔ bɛ dɔrɔn de bɛ bɔ n'a ye maintenant n'i ma se k'o kɛ sisan n'i y'ale muso ta ka taa bɛn Mariyamu ma u tɛ se ka ɲɛ a la parce que Mariyamu tɔgɔ fɛnɛ fɛn min bɛ yen nɔ a bɛɛ dusu ka bon u tɛ jɔnmaya fɛ u t'a fɛ ka sɛnɛ olu bɛ fɛ ka balo n'u yɛrɛ ka seko n'u ka dɔnko n'u ka cɛsiri de n'Alasani tɛ ɲɛ waati bɛ kɛlɛ mankan fɔ ɲɔgɔn kɔ par fini furu bɛ sa mais furu bɛ sa mun na Mariyamu tɔgɔ ninnu fɛn fɛn min bɛ yen nɔ i bɛ M kelen tigɛ ka A kelen tigɛ ka R tigɛ ka I tigɛ Mariyamu tɔw t'i bolo lettre kelen de Mariyamu tɔgɔ fɛn min bɛ yen nɔ ale ka furu cɛlasigi fɛnɛ caman bɛ yen nɔ furu fɔlɔ bɛ tiɲɛ de o y'a Mariyamu tɔgɔ bɛ n'i y'a ta 185 olu furu fɔlɔ bɛ tiɲɛ a tɔ min bɛ to a furu fɔlɔ la fɛnɛ u bɛ taa sɔrɔ n'a tɔgɔ ni cɛ tɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn dafa n'u bɛ ɲɔgɔn ta mais n'o fɛnɛ tɛ tuguni i bɛ Mariyamu fɛn fɛn min dɔn n'i y'a fɔ cogo min na dɛ a bɛɛ de ka denmisɛnnin ka na mɔgɔkɔrɔba la u ni cɛw de ka di u cɛlamaw de don u bɛ tugu cɛw nɔfɛ u ni cɛw bɛ teri don ɲɔgɔn cɛ u ni muso ɲɔgɔn ka teri tɛ ten tɔ i y'a faamu donc furuko yɔrɔ la tɔgɔ de nafa ka bon yen nɔ fɔlɔ k'a lajɛ n'aw bɛ bɛn n'aw tɛ bɛn n'aw jinɛw bɛ ɲɔgɔn ta n'aw jinɛ tɛ ɲɔgɔn ta ka tɛmɛ date de naissance kan date de naissance bɛ se ka intervenir yɔrɔ min na o b'a yira k'a fɔ ni si bɛ nin san hakɛ la da bɛ se ka don i ka furuko kuma la walima da tɛ se ka don a la parce que san dɔw bɛ yen nɔ ni mɔgɔ si don o kɔnɔ i n'a fɔ san 13 pile ou bien par exemple san 30 pile ni k'a daminɛ o dafa don na ka na bɔ 30 dafali la taxus ka don 31 daminɛ n'i y'a tigi ka furuko labɛn a kɔnɔna na a caman na a bɛ tila ka kɛ dimi de y'a ma a bɛ kɛ tiɲɛni de y'a ma donc si bɛ a date de naissance bɛ se ka da o yɔrɔ la ka ɲɛfɔli kɛ ka bilasirali kɛ k'a fɔ karisa si bɛ nin san hakɛ la bi a y'a ka musoko bila san wɛrɛ la walima a y'a ɲinɛ o parce que san wɛrɛ si bɛ se nin ma donc o bɛ se ka o ko organiser k'o sigi o sen kan mais min ye furuko yɔrɔ ye n bɛ segin a kan bɛɛ ye c'est à dire fo ka tɔgɔ de ta k'a lajɛ fɔlɔ n'u bɛ taa ɲɔgɔn n'u tɛ taa ɲɔgɔn n'o ma kɛ fiyewu to tɔgɔ ninnu mana fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn furu tɛ se ka ɲɛ a bɛ tiɲɛ de donc n b'a fɔ an ɲɛna fɔlɔ la ko fɔlɔ ko furu n'a bɛ sa k'o bɛ taa sa dugu so kɔfɛ ko maa dali dɔ la a bɛ sa yiri min kɔfɛ ko o yiri bɛ taa a bɛ tan an y'a sɛgɛsɛgɛ j'ai fait 2 ans san 2 n bɛ terrain sanfɛ n bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ pour que dɔnni ninnu filɛ nin bɛ se ka livre sɛbɛn a la ka se ka kɛ fɛn ye bi min bɛ se ka mun bɔ ka yira mɔgɔw la ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mais kununko furu tun bɛ sa dɛ u ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ko furu kana sa n ka cɛ u ma furu si bali k'a sa furu sara communauté bɛɛ la a sara société bɛɛ la u tɛ se k'a fɔ ko nin siya ye nin ye ko olu ka siya juru bɛɛ k'a daminɛ diɲɛ fɔ bi ko furu ma sara o siya tɛ yen nation si tɛ diɲɛ kɔnɔ furu ma sa yɔrɔ min na chrétien y'a kɛ ni furu sara date dɔ i ka kuma la a ma furu sa bali chrétien fɛ donc ko minnu b'a kɔnɔna na n'o de bɛ na n'a sababu ye o ye tɔgɔ de ye ala sago ye sago an balima Volley-Bamako lajɛbaw an tɛna bi ta in kuntama lajɛ ni aw mago bɛ ka dɔ ka kunnafoni ninnu sɔrɔ waati bɛɛ a bɛ Volley-Bamako a bɛ to k'a sɔrɔ ale la sɛɲɛ an bɛ yɛrɛ fo i ni ce ni ala sɔnna a ma lɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ in ale kan an bɛ aw fo
nin kun ye wolosɛbɛn ale nafa dɔɔni nka tɔw n'aw mago b'o kunnafoni tɔw la a bɛ a sɔrɔ wari bamakɔ la waati bɛɛ u ka ɲinini kɛ walasa ka kunnafoni k'olu sɔrɔ aw bɛ ce aw k'an bɛn o kun wɛrɛ